Has been scored by the both sides. Now penalty shootouts. We will see from both sides. Let's see which team will kick it fast. That is the player of the team, Valachi FC, Varisa, and that is on the line, Gagan Murmo. First shot! Couldn't have, but unfortunately couldn't save properly. What enough by anticipation tahekana kintu dal yam kakirore kintu ine porete hobolni to goal darakana goalkeeper ko chakhanna bilkul bahare kiya kinore ball thia udaga game the ball unfortunately চেষ্টা তাহেকে না হলা কিন্তু মেন খান্ডারে নেলকে আবার শুটিং মারে কে কিনিতা শুটাস বেটা ভান্ডারে নম্বর 12 কিনে জানা শুটিং के प्रदीप बाबू Ravi shot laid away now once again on the line here is Nagin Murmu. Can he save right now? वो फिर से यहाँ पर कोशिश बढ़िया लेकिन गोल भी था उतनी ही बढ़िया शानदार वडेरा पाई गोलता है गरनवा हो गोल तुलचेरागन हर एक शॉट ऐसे चेरागन टीम থেকে नंबर 12 ऐसे चेरागन रोनाल्ड foreigner অবশ্যই প্লেয়ার শটটি তুলবেন এখন একটু কনফিউশন ক্রিয়েট করার জন্য চেষ্টা করছেন দেখা যাক কিভাবে শটটা তুলছেন এখন নম্বর 12 খেলোয়াড় এখন কি সেভ করতে পারে গোলকিপার নাগাবাজি দেখা যাক কি হচ্ছে গোল হবে কি হবে না দারুণ শট নিয়ন্ত্রণশীল শটের মধ্যে টিমকে প্রাপ্তি করাই পারিবে কামব্যাক করাই পারিবে অলরেডি টিম দ্বারা মোটামুটি নম্বর 7 মিস କରିଛନ୍ତି তবে এখানে সেভ লাগিতে চেষ্টা করলে হতে পারে নগেন্দ্র বল বালাজি এফসি মিস बार एंटीसिपेशन रख रहे हैं लेकिन स्पोर्ट के करीब और गोलकीपर कौन है उधर योगा यूनाइटेड के नागा माजी बिल्कुल गवान सिंह वर्सेस नागा माजी नेता Ready Mara contest Gwanargi Yoga United Dream खिलाड़ी Karakin shooter Hello Batman पूरी तरह Rania Gosyoga United खिलाड़ी असंती गोलराइक वाचंती शूटर बाबरी समीर करकट्टा टीम रिंटे तो कौन एक्सपीरियंस खिलाड़िया दुर्दान तो खिलाड़ी ने तो चेतने गोला के Congratulations, many congratulations.